Halo, Assalamualaikum. S12. Suara kami udah kedengeran belum ya? Udah, Oke, aman ya? ya, Oke. So, how are you today? good. BTW Kak Min, Mas. Gimana hari ini? Kabarnya? Baik, From the skill, oh ya, kita coba yang skill ini ya. Dari mood skill, oh, aku belum share screen. Dari mood skillnya di level berapa nih, Igen? senang, senyumin. Nah, tenang, oke. Oke. Tapi hari ini em, udah renang lagi belum? Belum, Kenapa? belum. Hmm. Terus aktivitasnya ngapain? What was your activity in the morning after you pray subuh? Sleep again. Sleep, Sorry, what did you say? sleeping. Okay, sleeping until what time? 7 a.m. 7 a.m. Okay, so kan subuh prayer is around 4:30 ya. Yeah, 4:30. And then after you pray, you sleep until 7. yeah, Wow, quite long. Berarti it's around, let's say from 5 a.m. to 7 a.m. So around 2 hours. yeah. Okay. And then what did you do after you slept? Shower and breakfast. Okay, shower and breakfast. So you took a shower. Hmm. And what was your breakfast? Fried chicken. Fried chicken? Yeah, Okay. Hi, Assalamualaikum. Salam. How are you today? I'm fine, thank you. And um, oh ya, aku belum share ini lagi. From the scale, from the mood scale, how fine are you? Senyumin, senang, or lesu, or sedih. Senyum. Senyum, alright. Okay. And how was your morning, Aisyah? I will main game. You play game Yes, I play games. after you pray salat subuh, after you pray subuh. No, after breakfast. Oh, after breakfast. All right. Berarti habis what did you do before breakfast? Apa yang kamu lakukan before breakfast? I Se- play with game. Sorry? I play with game. Okay. Alright, wow, interesting. Kalau Igen tadi, after praying subuh, setelah sholat subuh, sleep until 7 a.m. Jadi sampai jam 7. And then after that, he did shower and then breakfast. Kalau Igen kayak gitu. Alright.
Okay, before we start, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum masuk ke materi selanjutnya, I think we need to review our last materials. Our last discussion was about silent consonant. Nah, the silent consonant were, karena ada dua, jadi pakai were. The silent consonant was nah sama r. Okay, do you still remember words which has silent consonant? Yang remember bisa angkat tangan, terserah mau nyebutin berapa kata. Okay, Asha. Ke and nah with night, knock and night. Okay, night and knock ya. Okay, how about again? Do you remember any words? With W and R. Right. Hmm. Sorry, what did you mention? Right. Right, right ya. Yes. Oke, right. Tapi ingat ya, berarti kalau silent konsonan, cara pembunyiannya atau cara mengucapkannya gimana? Right. Ya, right. Jadi maksud dari silent konsonan itu apa? Kan di sini ada dua konsonan nih di dalam satu huruf. Yang dimaksud dengan silent konsonan berarti adalah Nah and rah. yes. Nah, terus maksudnya silent konsonan itu apa? Berarti konsonan yang ngapain? Konsol kata yang tidak diucapkan. Yes, betul banget. Jadi konsonan yang nggak diucapkan. Jadi ada dua konsonan di sini, salah satunya nggak diucapkan. Oke, good. Terus ini reminder juga untuk biar pas we are learning itu enak. You can bring with you your drink, for example, or your snack juga boleh. Reminder aja. Kalau Amin prepare-nya snack ini. This is my snack. Can you guess what is this? Pisang bakar. Pisang. Sorry. Yes, quite close. Ini adalah pisang coklat. This is my snack. Oke, lanjut. Oke, jadi boleh ya bawa snacknya masing-masing. And then di sini kita ada beberapa quiz dikit. I will give you this quiz. Oke, jadi di sini ada dua quiz. Yang satu ini identify the silent letters. Jadi identify di sini mengidentifikasi apa namanya? Mengidentifikasi apa, Egen? Yes, mengidentifikasi kata yang menggunakan silent konsonan. Terus di sini ada menyebutkan silent konsonan yang berhubungan dengan gambar di contohnya, gitu. Oke.
kita sebut aja yang ini adalah yang A. Ini adalah yang A. Kemudian yang the other one adalah yang B. Yang ini adalah B. Oke. Siapa yang memilih A? Siapa yang memilih A? Jadi kalau atau yang memilih B, please sorry, Igen B. Ya. Oke, berarti Aisyah A ya. Oke. Jadi di sini tugasnya adalah untuk identify the silent letters, mengidentifikasi silent letters. Jadi caranya adalah dengan color the balloons that contain words with silent letters. Tapi di sini kita dilingkarin aja. Oke, silakan. Berdasarkan tadi silent silent consonant yang udah kita pelajarin. Jadi mengingatkan lagi, di sini ada knah sama hurah. Oke, nah sama hurah. Oke, silakan. Di dari oke, bisa ya. Oh, Igen juga. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, itu ya. Ini Igen juga ya berarti ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti berarti yang kedua nanti dua-duanya juga. Oke, di sini ada yang dilingkarin Aisyah, ada apa aja? Aisyah, please mention dan mentionnya pronunciation-nya yang tepat ya. Oke, silakan. Ayo, night and not. Oke, good. Jadi kehnya itu nggak disebutkan. Do you remember what night means? Artinya apa? Night? Hmm, not in the Satria, not and then not in the simple. Oke, simple. Alright. Okay, now Igan's turn. How to pronounce those words yang kamu lingkarin? Pronunciation-nya gimana? Wrinkle. Ning. Wrinkle sama Ning. knee. Oke, new. New. New ya. Jadi new kayak kayak cara baca yang ini. Sorry. Sama ya pronunciation-nya new. Atau biasanya ada juga yang cara pronounce-nya adalah nu. Kayak gitu. And artinya apa? What does that mean? Baru. Oh, ini tuh tahu. Tahu. Yes, tahu, mengetahui sama wrinkle. What is wrinkle? Kerut. Sorry, I didn't. Kerut. Wrinkle, kerut. Kerut ya. Oke. Oke, good. Let's move on to the next quiz. Oke, silakan. Uh, sorry. Di sini ada
6 gambar. Silakan siapa yang cepat mengisi berarti itu yang mengisi. Oke. Silakan. Di sini kita mengisi kata yang mengandung konsonan silent consonant. Oke. Ini oke. Yang kalau misalnya ada yang ditanyakan juga boleh, Kak ini maksudnya apa gitu juga boleh ya. I, nah tinggal satu kira-kira apa tuh? Kalau misalnya pengen tanya tentang clue-nya boleh juga. Oke, anyone knows what ini? Alright. Clue pertama adalah di sini dia menggunakan silent konsonan kena ke sama nah. Sorry. Ke sama nah. Yes, no. Okay. Alright. That's good. BTW ini kami sambil ambil gambar ya. Alright. Um, so, Oke, good. Jadi itu beberapa vocabulary yang menggunakan silent consonant. Now, let's move to the new. Oh ya, ini aku bersihin dulu.
Nah, selanjutnya kita belajar silent konsonan. Tadi kan kena sama huruf. Nah, sekarang kita masuk ke sama ge. Jadi di sini ada dua juga, ge sama ke. Oke, bisa dicatat juga. Cara pengucapannya itu juga sama. Jadi kita bahas yang keh dulu. Jadi di silent konsonan keh ini yang bagian C-nya itu tidak dibaca gitu, atau tidak, atau dia silent gitu. Oke. Nah, di sini kita akan you will read some sentences. Silakan siapa yang mau baca ini? Dan kemudian mungkin bisa menjelaskan dikit gitu. Anyone wants to read this? Ada yang mencoba mau baca? Oke. Oke, Igen. Silakan. Challenge. You will read some sentence. Try to understand them and circle the word with silent consonant. Oke. Maksudnya apa tuh? Tantangan kamu akan membaca Beberapa. sebuah kalimat. Mm-mm. Coba untuk pahami Mm-mm. dan tingkari kata itu dengan silent consonant. Oke. Jadi bakal ada beberapa kalimat nih yang menggunakan silent konsonan. Kemudian coba nanti dipahami kalimatnya, kemudian dilingkarin kata yang menggunakan silent konsonan. Kayak gitu ya. Oke. This is the first sentence. This is the first sentence. Who is going to read this and then melingkari yang ada silent konsonannya? Oke, maybe Aisyah. I lost my striped sock this morning. Oke, I lost my striped sock this morning. Nah, kita tadi bahas silent konsonan yang ini ya. Oke, silakan lingkarin mana silent konsonan yang ada di sini. Oke, good. Do you know what sock mean? Sock. Tahu artinya sock? Oke, what is it? Sock. This is a kaos kaki. Yes, oke. And then kalau arti dari kalimatnya kayak gimana? Aku Aku menggunakan kaos kaki setiap pagi. alright, di sini bagian paginya oke, udah bener. Ininya juga udah oke. Ini udah oke. Nah, kalau lost itu apa? Kalau lost artinya what does that mean? Hilang. Yes, lost hilang. Kemudian my strip sock. Strip apa strip?
Kira-kira deh, kira-kira. Bergaris. Yes. Berarti strip sock kira-kira artinya apa kalau strip sock? Kaki bergaris. Yes, kaos kaki bergaris ya. Oke, berarti artis secara keseluruhannya gimana tadi? Aku menghilangkan kaos kaki bergarisku setiap pagi. Oke, setiap. Nah, kalau ini apa this? Apa? Kaos kaki. Ini. Oke, kalau this ini, oke. Coba ditranslate lagi. Aku menghilangkan kaos kaki bergarisku ini setiap pagi. Alright. Nah, jadi koreksinya yang ini, this ini adalah dia merujuk ke sini ya, morning ya. Jadi dia artinya pagi ini gitu. Jadi terus di bagian ini maksudnya adalah kehilangan gitu. Jadi I lost my strip sock. Aku kehilangan kaos kaki bergarisku pagi ini gitu. Pagi ini. Kayak gitu ya. Alright. Nice try. Good job. And then coba mungkin bisa membuat kalimat menggunakan kata sock. Can you make a sentence using sock? Mungkin Kak Amin dulu ya. This is my friend's sock. Kayak gitu. Itu contoh pertama. Kemudian contoh kedua, I have a sock. Alright. Oke, silakan Aisyah bisa. Eh, Oke, itu contohnya Kak Amin. And then Aisyah apa contohnya? I use my socks every morning. Oke, bagus. I use my sock every morning. Oke, berarti artinya bisa ditulis di sini ya. I use my sock every morning. Kalau Igen ada nggak kalimat yang menggunakan, maksudnya udah punya kalimat yang menggunakan kata sock? Can you make a sentence using sock? Bisa ditulis juga. I use my sock every morning. Right. How about Igen? Okay. I use red and black sock. All right. I use red and black sock. All right.
Jadi ingat lagi di sini ada double konsonan dan yang C-nya tidak dibaca ya. Jadi sok langsung kayak gitu. Oke, next. Oke, now Igan's turn. My neck feels itchy. Okay, and then please circle the word with silent consonant. K. Okay. What does that mean? Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Leherku situ. Ichi itu yang ketika kamu merasa itu, kamu harus menggaruknya kayak gitu. Gatal, Apa? gatal. Yes, gatal. Itchy adalah gatal. Oke, good. Nah, jadi seperti tadi, bagian C-nya itu nggak dibaca, jadi langsung neck, kayak gitu ya. And then let's make a sentence using this word. Let's go membuat sentence dari kata neck. Oke, silakan bisa ditulis di sini masing-masing ya. Kami juga akan menulis oke. Animal without Alhamdulillah. Oke, punya kami ini. The rider F1 neck is big. Oke. Oke. How about Aisyah? My neck hurts after training. Oke. Good. Alright. BTW. Oke. Ini aku ambil gambarnya. Alright. Aku bersihin dulu. Okay, now Aisyah's turn. Please read this sentence and then identify the silent consonant. They put the tomato into the sack. Oke. Coba diartikan. Kami memungut tomato itu Tomato itu
Mereka menaruh tomat itu di dalam karung. Oke, good. Jadi mereka menaruh atau meletakkan tomat itu ke dalam karung ya. Alright. Terus silakan dilingkarin word yang menggunakan silent consonant. Oke, bacanya gimana itu? Sack. Yes, sack. Jadi bagian C-nya tidak dibaca, langsung ke-nya. Oke, good. Oke, sekarang silakan kita membuat kalimat lagi menggunakan kata sack. Untuk Aisyah, coba subjeknya pakai they ya, pakai they. Oke, nanti kita baca kemudian diterjemahkan. Oke, silakan. Sack itu apa, Pak? Sack itu karung. Oke, Amin ini. Yang ini siapa yang ini? I have a brown sack. Yang I have a brown sack itu Aisyah atau Igen? Ikan. They play sack races in the field. They play sack races in the field. Oke, artinya apa? Mereka bermain balap karung di lapangan. Oke, alright. Good. Alright. Let's move to the next one. Okay, now Igan's turn. I stayed home from school because I felt sick. Okay. I stayed home from school because I felt sick. What does that mean? Aku diam Tinggal. di rumah dari sekolah karena aku merasa sakit. Okay, good. And then please circle the word with silent consonant. Okay, good. Now let's go to make a word and make a sentence using the word sick. All right, let's go.
Okay, that is my word. In my sentence. Cousin. What does cousin mean? Cousin, what is it? I was sick during Eid al-Fitr. All right. Oke, bisa dibaca punyanya Igen, kemudian can you translate it into bahasa Korea? You're still muted. Saudaraku merasa sakit. Oke, kalau cousin itu apa? Saudara apa itu? Cousin. Cousin itu sepupu. Yes, oke. Sepupuku merasa sakit. Oke, good. And then Aisyah, please read your sentence and then translate it into bahasa. I was sick during Eid al-Fitr. Oke. Ya, bacanya itu during apa? During. Ya, during atau during. Oke, berarti artinya what does that mean? Aku pernah sakit di saat Idul Fitri. Oke. Alright. Oke, nah ini ada beberapa common sickness atau sakit-sakit yang biasanya sering atau normal kita hadapi ya. Di sini ada colds, ada cough, ada headache, ada stomachache. Oke, silakan bisa dibaca satu persatu dari Igen dulu. Can you read one by one? Cold, headache, stomach. Oke, yang ini bacanya cough. Gimana? Cold, Cough. cough, And then this is headache. headache, Headache. headache, Nah. And then ini stomachache. stomachache. Yes. Cara bacanya kayak gini ya. Ini Kak Amin buka yang biasa di Google namanya pronunciation. Cough. Nah ini. Let's see. Cough. Cough. Nah ini pronunciation-nya ya. Sorry. Ini coba Kak Amin hilangkan background-nya biar nggak perlu. Oke. Ini ya. Cough. Ini cara bacanya kayak gini. Cough. Nah, jadi kayak gitu. Cough. Oke. Kalau ini headache. Headache. Headache, Headache. 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 Nah, ini. Headache. Kayak gitu. Alright. Oke, coba mungkin Igen bisa di pronounce lagi, dibaca lagi. Coba dari cold. Cold, cough, headache, stomachache. Oke. Yang ini tadi apa? Cough. Cough, Cough. Kayak ini.
No. No. Ini bacanya gimana? Enough. 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 Nah, GH ini, OUGH ini dibaca af. Jadi kayak gitu ya. Enough, calf, kayak gitu. Oke, silakan Aisyah, can you pronounce one by one, please? Coat, coat, hidden, stomachache. Ya, stomachache, betul. Yang ini apa? Headache, Headache, headache. Yang ini cough, cough, cough. Jadi cough, nggak GH-nya nggak dibaca tapi cough. cough, Jadi kayak gini ya bacanya, cough. Gimana? cough, Yes, cough, and then headache, and then stomachache. Coba once again. cough, cough, hidden, stomachache, Headache, headache, headache. Jadi di sini bacanya pakai K. Headache. Gimana? headaches, Headache. headache, Ya, kayak gitu nggak ada s-nya, tapi langsung headache. Oke, once again, coba. cough, cough, headache, stomachache. Oke, good. Nah, ada yang tahu nggak di apa namanya? Di sini masing-masing artinya apa? Ada yang bisa menebak? Oke, Aisyah. Cold, panas tinggi, Mm-mm. cough, batuk, berdahak, headache, sakit kepala, stomachache, sakit perut. Oke, good. Jadi cold ini dia kayak demam gitu ya. Oke. Ada yang pernah mengalami colds? Yang pernah mengalami colds bisa angkat tangan. Oke, Igen, Aisyah. Oke. Punyaku kok kenapa angkat tangan? Kemudian apa namanya? How about cough? Kalau kalau pernah angkat tangan kemudian bisa bilang yes, I have ever had cough. Yes, I have ever cough. Yes, oke. Kalau Aisyah pernah nggak kalau cough? Yes, Yes. I have ever had cough. this cough. Okay. And then how about headache? Headache? Ever Headache pernah semua. Okay. Have you ever had a headache? Yes, I have Yes, ever. Ever apa? ever Had headache. 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 Okay. How about stomachache? Yes, I have ever stomachache. Okay. Semuanya pernah ya? Okay, good. Now, nah ini. Jadi kita masuk ke di sini silent konsonan. GH, CH, CH. Kita yang GH kita nggak bahas dulu. Kita yang CH dulu. Headache. GH ya, GH. Sorry. Gana. Alright.
Silakan. Berarti di sini siapa dulu yang baca yang ini? Kalau punya Kamin angkat tangan terus ya. Oke, silakan. Igen or Aisyah. Please raise your hand if you want to try. Oke, mungkin Kamin dulu deh. Jadi di sini kita bahas yang silent konsonan GH. Cara bacanya kayak gimana? I've got a new friend from Ghana. Jadi kalau GH ini yang dibaca G-nya aja. Kayak gitu. Kayak di sini tadi. Jadi H-nya, H-nya itu nggak dibaca, tapi langsung G-nya. Jadi bukan Ghana, tapi Ghana. Oke. Aku punya teman dari Ghana. Ada yang tahu Ghana? Neymar. Apa? Neymar. Myanmar? Myanmar? Ya, Igen. Pencet. Oh, tapi nggak apa-apa kalau misalnya tahu. Do you know Ghana? No. You don't know? Yeah, I know. Oh, you know. What is it? Country. Country in what continent? Uh, Is it in Asia or in US, in America, or in Europe, or in Australia, or in Africa? Africa. You think it's from Africa? Wait. Maybe. Are you sure? Coba search Ghana di kontinen apa kontinennya? Afrika Barat. Afrika ya. Oke. Oke. Di sini yang pernah ke luar negeri siapa aja? Oke, belum. Aisyah. How about Igen? Have you ever been overseas? Oh iya, yang kemarin itu ya Mekah ya. Iya. Kalau selain Mekah, have you ever been overseas selain Mekah? Halo. Australia. Apa? 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 Australia. Oh, Australia. Australia. Alright. Oke. Kalau Ghana belum pernah ya? Afrika. Alright. Tapi kalau dari kalian ada nggak satu negara yang pengen kalian kunjungin? Is there any countries that you want to visit? Adakah satu negara yang pengen kamu kunjungi? Yes. What is it? Ada dua. Makkah and then Jepang. Arab and then Jepang. Okay, Arab and Japan ya. Yes. Alright. Because you want to meet anime? Yeah. Okay. How about Igen? Countries that you want to visit? You're still mute. Only one country ya, nggak boleh lebih dari satu country. Tadi boleh deh, Aisyah dua. Boleh deh dua lah, dua. Country yang pengen you visit, you want to visit.
Gimana Igen? Halo? Are you still thinking? Dubai. Apa? Dubai. Dubai. Ya. Oke, Dubai. Alright. Nah, jadi kayak gini ya, Ghana, kalau Ghana yang Afrika tadi, jadi hanya nggak perlu dibaca. Oke, silakan yang ini siapa yang baca duluan? Oke, Aisyah, please. Drinking yogurt every morning is good for our body. Oke, artinya Meminum yogurt di pagi hari bagus untuk badan. oke. Every artinya apa? Tadi sempat Aisyah sebelumnya juga pernah pakai kata every. Every apa artinya? Di pagi hari. Are you sure? Every, Setiap pagi. setiap ya. Bedanya di pagi hari sama setiap pagi berarti bedanya apa? Oke. Jadi kalau di pagi hari berarti aku minum kopi di pagi hari. Berarti ya pagi hari itu aja gitu. Kalau every morning berarti setiap pagi nih, berarti rutin gitu kan? Gitu. Oke. Di sini please circle kata yang menggunakan silent consonant. Tadi kayak Ghana, GH berarti. Oke. Nah, itu pronunciation-nya gimana tadi? Yogurt. Yogurt. Kayak gimana? Yogurt. Oke, jadi hanya nggak dibaca ya. Alright. Oke, now let's make a sentence. Silakan masing-masing membuat kalimat menggunakan kata yogurt. Di sini kami dulu. Oke, kami udah. Oke, I like yogurt Cimory. Oke. Itu BTW nggak perlu pakai to ya. Jadi langsung I like yogurt Cimory gitu. The taste of yogurt is sour. Oke. Silakan Igen dibaca dulu. The taste of yogurt is sour. Sour. Alright. Artinya? Rasa dari yogurt asam. Oke. Now Aisyah, please read yours. Aku menyukai yogurt Cimory. Oke. Aku menyukai yogurt Cimory. Next. Oke, silakan Igen, please read the sentence. I add cheese when I cook spaghetti. Okay, I add cheese when I cook spaghetti. Okay. Translated. Aku menambahkan keju ketika aku masak spaghetti. Right, good. And then please circle the word with silent consonant.
All right. And then let's go to make a sentence using this word. Spaghetti. Jadi bukan spaghetti, tapi spaghetti ya. Oke. Oke. Kami udah. I like carbonara spaghetti. Alright. I eat spaghetti. Oke. Kalau bedanya spaghetti biasa sama carbonara spaghetti apa? Carbonara spaghetti yang merah kalau nggak salah. Oh, yang ada merah-merahnya ya? Yang bumbu warna merah, Oh, alright. saus warna merah. I see. Oke, I eat spaghetti. Alright, good. Nah, gitu ya, bikin kalimat itu simpel-simpel aja gitu. Boleh, maksudnya boleh simpel aja. Tapi ketika nanti udah lumayan jago bikin kalimat, bisa bisa dimodifikasi lebih oke lagi. Oke, now silakan Aisyah. Will you feel scared when you see a ghost? Oke. Artinya, Apakah kamu apakah betul? takut dengan jutaan hantu? Siapa sih? Si hantu. I see my phone. Nah, ini I see my phone. I see my laptop. Apakah kamu takut menonton film hantu? Oke. Si itu melihat ya. Melihat Akankah kamu takut ketika melihat hantu gitu? Apakah kamu takut ketika melihat hantu? Alright. Silakan di circle yang menggunakan silent consonant. Alright, ghost. Alright, that's correct. And then let's make a sentence using word ghost. Let's go. Yeah. Oke, kami udah. The Indonesian ghost is kuntilanak. Okay. And then Aisyah. Tapi di sini ada yang pernah melihat ghost, angkat tangan. Igen pernah melihat ghost. Have you ever seen a ghost? Do you think that ghosts exist, Igen? Do you think that ghosts exist? Hello, Igen. You're still muted. I'm afraid of ghosts. Okay, I'm afraid of ghosts. Kalau Aisyah, have you ever seen ghost? Pernah melihat ghost? No. No, okay.
Alright, good. Nah, and then what do you feel when you are sick? Apakah yang kamu rasakan ketika kamu sakit? Ketika kamu, kalau misalnya kalian sick, what do you feel? Apa yang kalian rasakan? Lemas. Lemas, oke, Aisyah lemas. Kalau Igen? Lemas, nafas panas. Oke. Nah, tapi biasanya juga ketambahan ini ya, sad, distress, sedih nggak sih kalau sakit biasanya? Atau enggak? Atau biasa aja? Oke. Ini BTW kami ambil gambar lagi ya. Oke. Nah, when afflicted with an illness, we usually become distressed, but we don't realize that sickness is powerful blessing that can expiate the sins that we commit. Jadi kadang kan kita kalau sakit biasanya stres ya. Misalnya kayak di kamar terus gitu kan, we want to go out but we can gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dalam Islam itu sickness itu can be powerful blessing gitu, yang bisa menghilangkan apa namanya sins. Ada yang tahu sins itu apa? Anyone knows what sins is? Sin itu dosa ya. Jadi dalam Islam itu bisa kalau ketika sakit itu bisa mengurangi dosa yang kita lakukan gitu. That we commit. If affected people have patience, they will be closer to Allah. Jadi ketika kalau orang-orang yang sakit, yang terdampak dengan sakit itu bisa sabar menerima itu, nah dia bakal closer, they will be closer to Allah. Jadi lebih dekat dengan Allah. Nah ini juga dimasukin dalam, maksudnya ada di dalam surat Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30. Ini ayatnya apa bukan? Whatever affliction befalls you is because of what your own hands have committed, and He pardon much. Kayak gitu. Jadi ada yang tahu affliction itu apa? Anyone knows affliction itu apa? Ada yang tahu? Oke, jadi affliction is something that causes pain and suffering. Jadi affliction itu sesuatu yang membuat kita merasa sakit gitu. Nah, ketika itu kita alami atau kamu alami karena apa yang dilakukan gitu, kemudian Allah bakal memaafkan gitu. Kurang lebih seperti itu. And then jadi sebenarnya kalau misalnya kita lagi sakit itu sebagian dari kita bisa bilang alhamdulillah, soalnya karena apa? Karena sins atau dosa kita bisa terampuni gitu ya. Whenever a disease or calamity happens to us, we should thank Allah for three things. Jadi kita bisa bersyukur sama Allah untuk tiga hal nih. It isn't worse than what it is. Jadi karena itu nggak lebih buruk dari yang udah kita alami gitu. Jadi untung masih kayak gini aja gitu, nggak lebih buruk. Terus yang kedua, causing awareness of the other blessings we have but taken for granted. Jadi kita jadi sadar nih kan, ketika sakit biasanya kan sadar ya,
Oh, ternyata kalau misalnya kita misalnya nggak panas itu kita bisa enak ya, bisa enjoy the life kayak gitu. Biasanya kan kalau misalnya nggak sakit kan ya udah biasa aja, nggak merasa bersyukur gitu kan. Then when it comes to when we face sickness, jadinya bisa lebih bersyukur gitu. And then third, Allah tests us with this disease or calamity, knowing that we can get through it. Jadi ini kayak semacam tes dari Allah kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi itu hari ini pembahasan yang kita pelajarin. And it was about apa tadi? Eh, silent konsonannya tadi apa? Ada 2, apa aja? Jah, kah, and jah. Oke, good. Terus bisa sebutin contoh masing-masing. The jah, kah, Nick, and the spaghetti. Spaghetti, oke. Kalau Igen? Jaha was Oke. Yaka Neck, oke. Good. Okay, thank you for tuning in for studying. And then we will meet next week. Sebenarnya kami pengen bikin quiz, maybe I will give the quiz next week ya. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, taking picture dulu, ding. Bentar. Taking picture. Sorry. Okay, let's go. Please make your face clear. Jadi pastikan wajahnya tampil. 1, 2, 3. Halo Igen. Oke. Senyum corporate. Oke. Kemudian ini kami tadi lupa belum apa namanya absen yang selanjutnya. Oke. Now how do you feel? Oh, sorry. Sesi 4 ya. Kok hilang? Tadi udah di absen tapi enggak. Oke, tadi Igen senang. Oke, right now how do you feel, Igen? What do you feel after the session? bahagia. Bahagia. Oke. And how about Aisyah? Here. Bahagia. Alright. Alright. Thank you. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye. Thank you.